अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तहरीक लब्बैक जिसे हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दिया गया है, उस हवाले से लाहौर के एक निजी होटल में इंतहाई अहम इजलास हुआ। तंजीमात अहले सुन्नत व पाकिस्तान, ये इनका दूसरा इजलास था। जिस होटल में इजलास हुआ वो लाहौर का मशहूर होटल है, होटल है फ्लैटीज़ होटल। और इस होटल के जो आनर हैं वो मियाँ मुनीर साहब हैं। और मियाँ मुनीर साहब कौन है? मियाँ मुनीर साहब हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के समधी। अब ये आनरशिप में उनकी होटल है और उस होटल में उलमा कराम पर मुश्तमिल इंतहाई अहम इजलास हुआ। इजलास का जो है वो 12 निकाती जो अलामिया है वो जारी किया गया। इजलास में जो तकारीर थी वो तो बड़ी गर्मा गर्म तकारीर हुई। और ये कहा गया कि जो बरेलवी तबका है, जो सुन्नी तबका है या मसलक है, वो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसलक है। और पाकिस्तान बनाने में, और जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्टिव हुए थे, मुस्लिम लीग में भी इनके बानियान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और साथ में ये भी कहा कि अब 25 जनवरी को, जी हाँ 25 जनवरी 2026 को ये मीनार पाकिस्तान में एक अजीमुल अलीशान कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी करने जा रहे हैं। पहले मैं जब मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है वो उस बता देता हूँ। ये मुश्तरका एलामिया इससे पहले भी जारी किया गया था, ताहम इसके जो नकात हैं वो आपके सामने रख देते हैं, फिर बात करते हैं। तंजीम अहले सुन्नत के वफ़द के साथ आला हुकूमती अहदेदारों के मुज़ाकरात में तय पाने के बावजूद मसाजिद, मदारिस और खानकाहें खोलने, खुतबात, उलमा को रिहा करने का वादा पूरा नहीं किया गया, बल्कि मज़ीद मसाजिद मदारिस को बंद किया जा रहा है और उलमा इकराम को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जो कि काबिल मज़म्मत है। इसलिए मुश्तरका मजलिस शुरा मुतालबा करती है कि अहले सुन्नत की मसाजिद व मदारिस को फौरी तौर पर खोल कर मकामी कमेटियों के सुपुर्द किया जाए और बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाए। हुकूमत पंजाब की कार्रवाइयों से ये तासुर पुख्ता हो रहा है कि ये सिर्फ TLP के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अहले सुन्नत को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इस तासीर को अमली इक़दाम के ज़रिए ख़त्म ना किया गया तो मुल्क भर के अहले सुन्नत की तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा। नकार नंबर 3, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश करके पाबंदी के जवाज़ को साबित करे। 4, सानिया मुरीद पर अदालती कमीशन कायम किया जाए और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। हुकूमत पंजाब शोधा की लाशें वर्षा के हवाले करे और ज़ख्मियों का बेहतरीन इलाज करवाए। सानिया मुरीद के में कादियानी साजिश और मजहबी मसले की तासुब की इंक्वायरी की जाए। मिनॉरिटी एक्ट 2025 और नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी को मुस्तरद करते हैं। ये एक्ट कानून तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कानून ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमलन गैर मौसल करने के मुताबिक है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत और पाकिस्तान में तालिबान की दरअंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। ये इसके साथ साथ जो है तंजीम अहले सुन्नत के जो मुज़ाकरात मुतालबात थे मुश्तरका अलामिया के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने जैसा पहले बताया आपको कि 12 के करीब उनके नकात हैं जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है कि इस तरह के नकात तो पहले भी आए थे, सानिया मुरीद के फ़ौरी बाद आए थे, और ये भी मुतालबा था कि 90% जो है वो इस मसलक से वाबस्ता हैं, तो जो उनके मुतालबात हैं फ़ौरी तौर पर माने जाएँ। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि पाबंदी भी लग गई, कल अदम भी करार दिया गया, और जो कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ के रैकडाउन भी जारी है। पुलिस की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है, जो डाटा शेयर किया गया है, उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। ताहम ये यकीन दहानी ज़रूर करवाई गई थी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान से जो उन्होंने मुलाकात की थी, अवैस अहमद नूरानी से जो मुलाकात की थी कि मदारिस और मसाजिद बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने एक मशरूत ये भी चीज़ रखी थी कि जिनके हवाले से सबूत मौजूद है उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो अब ये जो मुश्तरका 12 निकाती अलामिया है, उसके बाद 25 जनवरी 26 जनवरी 25 जनवरी 2026 को अब इन्होंने कहा है जी कि मीनार पाकिस्तान में वो कॉन्फ्रेंस भी होगी। अब इतना बड़ा जो बरेलवी और सुन्नी मसलक का वोट बैंक है, वो सवाल ये पैदा होता है इससे कि वो वोट बैंक जाएगा कहाँ। जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बात की थी
کہ اگر حکومت پنجاب نے خاص طور پر دانشمندانہ عقل مندانہ فیصلے نہ کیے تو آنے والے الیکشن میں انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اب آنے والے الیکشن کون سے ہیں، آنے والے الیکشن جو ہیں جب ہوں گے دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال تو بلدیاتی انتخابات ہیں اور زیادہ تر حلقے آتے ہیں فیصل آباد کے ہیں، قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہونے ہیں، اس کے علاوہ لاہور کا ایک حلقہ ہے، ایک وزیر آباد گجرانوالہ والی سائڈ کا حلقہ ہے۔ تو یہ تو ایک ٹیسٹر ہوگا کہ آیا کتنا ڈنڈ پڑتا ہے مسلم لیگ نون کے ووٹوں کو یا ان کے جو امیدوار کھڑے ہیں، کیونکہ یہ جو نشستیں تھیں یہ تو پہلے پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، تو آیا یہ جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں قومی اور صوبائی حلقوں میں، اس میں پی ٹی آئی کم بیک کر پاتی ہے یا مسلم لیگ نون سیٹیں لے پاتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا آنے والے دنوں میں سوال ہوگا اور دیکھا جائے گا۔ اور اگر لبیک نہیں ہے، ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے، تو جو بریلوی اور سنی مسلک سے وابستہ قائدین ہیں، جس طرح یہ تنظیم اہل سنت و جماعت ہے، انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، تو اگر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں جماعت کے فلاں امیدوار کو سپورٹ کرنا ہے، تو کیا اس سے بھی مسلم لیگ نون کو ڈنٹ پڑے گا؟ اس کے بعد آگے یہ بلدیاتی انتخابات کا شور و گل ہوگا، وہ اگلے سال مارچ اپریل میں کہا جا رہا ہے کہ ہوں گے، فی الحال اس سال دسمبر میں تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے، تو اس میں بھی کوئی فرق پڑے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لبیک کے کارکنان ہیں جن کی لسٹ بار بار مانگی جا رہی ہے، کیا یہ علماء کرام اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ انہیں ریلیف دلوا پائیں گے؟ کیونکہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، اعلانات تو ہو رہے ہیں، تقاریر بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک نتائج کوئی مثبت برآمد نہیں ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ لبیک کے جو امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں یا وہ پھر پولیس انہیں گرفتار کی ہے، جو بھی آنے والے دنوں میں ہوگا یہ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، تو ان کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں گے، سرورت اعجاز قادری صاحب ہوں گے، کون ہوں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو لبیک کا اتنا ووٹ بینک ہے، اگر جماعت پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ابھی تو وہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ سپریم کورٹ میں جایا جائے نا، وہاں پر پیش کیا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پابندی لگنی ہے یا نہیں، اور فریق ثانی کو بھی سننا چاہیے۔ لیکن یہ تو آنے والے دنوں کے سوالات ہیں۔ اگر ہم فوری ریلیف کی بات کریں تو وہ فوری ریلیف جو ہے وہ تو بظاہر لگ نہیں رہا کہ ملے گا۔ اس طرح کی مزید کانفرنسیں ہوں گی، کتابات ہوں گے، تقاریر ہوں گی، مشترکہ اعلامیہ جاری کیے جائیں گے، لیکن اس سے کیا لبیک کو آکسیجن فراہم ہوگی؟ میرے خیال میں جتنی آکسیجن فراہم ہونی تھی وہ ابھی تک ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں جانے کی بجائے انہوں نے اسے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، تو اس سے کوئی خیر نکل سکتا ہے۔ ادروائز یہ مشترکہ جو اعلامیہ ہیں یا معاملات ہیں یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں، تقاریر ہوتی رہی ہیں۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔